Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Faris Khairul Anam selaku dosen pengampu mata kuliah penerjemahan lisan. Perkenalkan, nama saya Triana Khairun Nisa dari Universitas Negeri Semarang dengan nomor presensi 29. Hari ini izinkan saya untuk melaksanakan ujian akhir semester dengan menerjemahkan audio istimak dengan judul Aqliyatuna fil Alam atau minoritas-minoritas di dunia. العربية بين يديك سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. كتاب الطالب الثالث. الوحدة الثالثة الدرس 15. Kitab buku Al-Arabiyah Baina Yaday, serangkaian pengajaran bahasa Arab untuk non-penutur asli. Buku pegangan siswa, jilid 3, bab 3. Bab 3 untuk pelajaran 15. استمع إلى النص. Dengarkan teks berikut. أقلياتنا في العالم. Minoritas-minoritas yang ada di dunia. 1. اغترب كثير من المسلمين من بلادهم طلبا للعلم أو الرزق أو نشر الدعوة. وكانت الدعوة إلى الإسلام أهم هدف لتلك الغربة والرحلات في الماضي. Pertama, banyak umat Islam yang berimigrasi dari negara-negara mereka untuk mencari ilmu, nafkah, atau menyebarkan dakwah. Dan menyebarkan agama Islam merupakan tujuan utama atau terpenting para imigran yang melakukan perjalanan di masa lalu. وقد أدت تلك الغربة إلى نشر الإسلام في كثير من أنحاء العالم. وفي العصر الحديث استقر كثير منهم في غير بلاد المسلمين فأصبحوا أقليات فيها. Dan karena imigrasi tersebut yang akhirnya menyebabkan penyebaran ajaran Islam ke berbagai penjuru dunia. Dan pada era modern saat ini, pada masa sekarang ini, banyak dari mereka menetap di negara-negara non-muslim sehingga menjadikan mereka kaum minoritas di negara tersebut. ويواجه أولئك المسلمون في بلاد الاغتراب هم ومن أسلم من تلك الديار مشكلات عديدة من أهمها. Dan para kaum muslimin di negara asing harus menghadapi penduduk lokal dari tempat mereka tinggal dan banyak masalah yang mereka hadapi. Nah, dari sekian masalah-masalah tersebut, yang paling utama yakni أولا مشكلات عند ممارسة العبادة. Yang pertama yakni masalah terkait praktek pelaksanaan ibadah. 2. من أكبر هذه المشكلات أن المسلمين لا يجدون أحيانا مسجدا أو مصلى للصلاة فيه، سواء أكان في مكان سكنهم أم عملهم أم دراستهم. وفي بعض الحالات يوجد المسجد أو المصلى ولكن لا يوجد العالم العارف بدين الإسلام الذي يرجع إليه المسلمون في أمورهم الصغيرة والكبيرة. Di antara masalah terbesar itu adalah bahwa umat muslim terkadang tidak dapat menemukan masjid atau musola
untuk melaksanakan sholat, baik di tempat tinggal mereka atau tempat kerja maupun tempat mereka belajar. Dan dalam beberapa kasus, sebagian kasus lainnya, yakni terdapat masjid atau musola, akan tetapi tidak ada ulama yang mengetahui agama Islam atau mengenal agama Islam yang dapat menjadi rujukan para muslimin untuk membantu mereka terkait masalah kecil ataupun besar dalam hal peribadahan. ومن ناحية أخرى قد يجد بعض المسلمين صعوبة في أداء الصلاة في أثناء أوقات العمل، حيث تمنع بعض المؤسسات والشركات المسلمين من الخروج لأداء الصلاة. Di sisi lain, sebagian umat muslim mungkin kesulitan untuk melaksanakan sholat selama jam kerja, yang mana beberapa perseroan atau perusahaan yang melarang orang-orang muslim untuk izin keluar melaksanakan atau menunaikan sholat, untuk melaksanakan sholat. ثانيا، المشكلات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية. 3. يواجه المسلمون مشكلات عديدة في بلاد الاغتراب فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث وعلاقة الأولاد بالوالدين. Yang kedua, yakni masalah yang berkaitan dengan masalah status pribadi. Ketiga, orang-orang muslim seringkali menghadapi banyak masalah di negara-negara asing yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, warisan, dan mengenai hubungan anak-anak dan orang tuanya. وتحاول تلك البلاد القضاء على هذا الجانب الثقافي حتى يذوب المسلمون في المجتمعات الجديدة، ويؤدي ذلك إلى آثار خطيرة منها. Negara-negara tersebut berusaha menghapus aspek budaya ini sehingga umat Islam akan larut ke dalam budaya masyarakat yang baru, dan efeknya yakni dapat ditandai dengan ألف، إضعاف سلطة الأب والأم على أولادهما. A. Yang pertama, yakni melemahnya wewenang atau otoritas seorang ayah dan ibu terhadap anak-anak mereka. ب. لا تكون للأب قوامة في بيته. B. Yakni seorang ayah yang tidak memiliki kuasa atau kekuatan di rumah tangganya sendiri. ج. إجراء الزواج مدنيا وليس وفق الشريعة الإسلامية. C. Yakni pernikahan dilaksanakan sesuai dengan prosedur perdata dan bukan menurut hukum Islam. د. زواج المسلمة من غير المسلم. D. Yakni pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan non-muslim. ها. طلاق المرأة زوجها دون رغبته، وعدم قدرة الزوج على الطلاق إلا بواسطة المحكمة. E. Yakni seorang istri yang menggugat cerai suaminya tanpa persetujuan suaminya tersebut, dan ketidakmampuan seorang suami untuk menceraikan istrinya kecuali melalui proses pengadilan. واو. منع تعدد الزوجات وإن كانت له ضرورة شرعية. Yang F, yakni larangan poligami walaupun untuk keadaan darurat. زي توزيع الميراث وفقا للقانون المدني
وليس وفق الشريعة الإسلامية. G, yakni pembagian harta warisan berdasarkan dengan hukum perdata dan bukan bukan berdasar hukum Islam. ثالثا مشكلات التعليم. Ketiga, yakni masalah yang berkaitan dengan pendidikan. 4. يواجه المسلمون مشكلات عديدة في تعليم أبنائهم في بلاد الاغتراب، فنسبة أبناء المسلمين الذين حصلوا على الشهادات الجامعية قليلة جدا. Para umat muslim menghadapi banyak masalah dalam mendidik anak-anak mereka selama di negara-negara asing. Juga presentase anak-anak muslim yang mendapatkan gelar sarjana sangatlah rendah. كما أن كثيرا من أبناء المسلمين لا يكملون مرحلة التعليم العام لأسباب عديدة، منها عدم قدرتهم على الاندماج في الجو الاجتماعي في المدارس، أو لفقر آبائهم فيخرجون من المدارس ليعملوا من أجل الحصول على مبلغ قليل من المال تحتاج إليه الأسرة. Demikian juga banyak anak-anak muslimin yang tidak menyelesaikan jenjang pendidikan umum karena berbagai alasan. Di antaranya yakni ketidakmampuan mereka untuk menyesuaikan diri pada lingkungan sosial di sekolah, atau karena kemiskinan orang tua mereka, sehingga mereka meninggalkan sekolah atau keluar sekolah untuk bekerja demi mendapatkan sedikit uang yang dibutuhkan oleh keluarga. 5. حاول المسلمون في بلاد الاغتراب تعليم أبنائهم اللغة العربية، ولجأوا إلى وسائل عديدة في ذلك، منها Orang-orang muslim di negara-negara asing berusaha mengajari anak-anak mereka bahasa Arab, dan mereka menggunakan berbagai cara atau banyak cara untuk melakukannya. Di antaranya yakni مساعدة أبنائهم على حفظ أجزاء من كتاب الله وبعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث معهم في البيت باللغة العربية لا بلغة البلد الذي يقيمون فيه، أو إرسالهم لتعلم العربية في المساجد في عطلة نهاية الأسبوع. Yakni dengan membantu anak-anak mereka untuk menghafal juz Al-Quran dan sebagian hadis-hadis Nabi, kemudian berbicara dengan mereka di rumah, ketika di rumah menggunakan bahasa Arab dan bukannya menggunakan bahasa tempat mereka tinggal, bahasa negara tempat mereka tinggal. Kemudian atau mereka mengirim anak-anak mereka untuk belajar bahasa Arab di masjid pada akhir pekan. وأحيانا يطلبون من وزارات التربية والتعليم في البلاد التي يقيمون بها تخصيص حصص في اليوم الدراسي لتعليم اللغة العربية، وإنشاء مدارس خاصة لتعليم اللغة العربية. والواقع هو أن تلك الوسائل مع أهميتها لم تضع حلا مفيدا لتلك المشكلة. Dan terkadang mereka meminta Kementerian Pendidikan di negara tempat mereka tinggal untuk mengalokasikan satu hari khusus di sekolah untuk belajar bahasa Arab, serta dengan mendirikan sekolah swasta khusus untuk belajar bahasa Arab. Namun faktanya cara-cara tersebut meskipun penting
masihlah belum berguna atau solutif untuk mengatasi masalah tersebut. رابعا المشكلات الاجتماعية. Keempat, yakni masalah sosial. 6. من أهم المشكلات الاجتماعية التي يواجهها المسلمون في بلاد الاغتراب ما يلي. Di antara masalah-masalah sosial yang dialami oleh orang Muslim atau para muslimin di negara-negara asing, di antaranya yakni ألف الاختلاط غير المشروط. تبيح معظم بلاد الاغتراب الاختلاط بين الرجال والنساء دون قيد، وللإسلام موقف مختلف في موضوع الاختلاط، فهو لا يبيحه إلا عند الضرورة وبشروط. Yang A atau alif, yakni ikhtilat atau berbaurnya antara lelaki dan perempuan tanpa syarat. Sebagian besar negara-negara asing memperbolehkan atau mengizinkan percampuran atau berbaurnya antara lelaki dan perempuan tanpa batasan apapun. Dan dalam Islam memiliki ketentuan yang berbeda mengenai ikhtilat tersebut, yakni Islam tidak mengizinkannya kecuali dalam keadaan darurat dan dengan syarat-syarat tertentu. الحجاب. لا تقبل المجتمعات غير الإسلامية فكرة الحجاب، وتحاربه كثير من الدول بوسائل عديدة، بحيث يصل الأمر في بعض الحالات إلى طرد الطالبة المحجبة من المدرسة وطرد المرأة العاملة من عملها إن لم تترك الحجاب. B, yakni mengenai hijab. Masyarakat non-muslim tidak dapat menerima gagasan mengenai hijab, dan berbagai negara memeranginya dengan berbagai cara. Bahkan sebagian negara sampai mengeluarkan seorang siswi yang menggunakan hijab dari sekolahnya, dan memecat para pekerja wanita dari pekerjaan mereka jika mereka tidak mau melepas hijab. جيم الطعام والشراب. للمسلمين نظام خاص في طعامهم وشرابهم، فهناك أشياء قليلة لا تحل لهم، ولهم طريقة خاصة في الذبح لا تراعى في البلاد غير المسلمة. دال. Yang C, yakni terkait makanan dan minuman. Orang-orang muslim memiliki aturan khusus atau tersendiri untuk makanan dan minuman mereka. Ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan bagi mereka, dan mereka juga memiliki cara penyembelihan khusus yang tidak dilakukan di negara-negara non-muslim. دفن الموتى. يواجه المسلمون في بعض البلاد مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالدفن، فالإسلام يوجب السرعة في غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وعدم وضعه في صندوق أو تابوت، وفضلا عن ذلك ربما لا تكون للمسلمين أحيانا مقابر خاصة بهم. D, yakni terkait dengan penguburan jenazah. Para umat muslim di beberapa negara menghadapi masalah besar terkait pemakaman atau penguburan. Karena di dalam Islam mewajibkan untuk memandikan jenazah
mengkafaninya dan menyolatkannya, dan tidak memperbolehkan atau dan tidak memperbolehkan menempatkan mereka di dalam peti mati atau kotak atau peti mati. Selain itu, seringkali para umat muslim para umat muslim tidak memiliki kuburan khusus untuk mereka sendiri. Baik, cukup sekian penerjemahan yang dapat saya lakukan. Saya menyadari banyak kekurangan dan kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.